Bih, di sana beberapa meter sih kawan ini. Dia main terus di atas. Tapi dia tidak makan umpan itu. Wih, kelarang kami nih persembunyian. Hmm. Bih. Iya betul kok dilongi. Jatah mangke. Betul dua main-main untuk bawaan terus. Gimana? Mana dia ini bertambah lagi. Dami anak mana kenang. Ambientin sanam. Kadekati mangke mai. Lah. Ya, umpannya sudah dimakan ternyata. Iya, mantap. Mantap. Enggak. Woi, lumayan lah.
Hindi pag-ano nga eh. Ay, hapal ka pagkakit nga nga. Ano pali? Ko di. Ano ka pali ko di kalupin to ano eh. Hmm? Ano ka pali? Ikan gabus guys. Coba isang nepo ka. Ini nakela ikan gabus doon ha. Ih, nakita lang nawa selalu yan ah. Langsung ano, lumay ka. Get ka lang din.